गुज़श्ता सिलसिला गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया था कि जो लोग बैरून ममालिक जाने के ख़्वाहां होते हैं उन्हें बग़ैर किसी अच्छे स्किल के और पढ़ा लिखा होने के बग़ैर, यानी इन दो चीज़ों से आरी जो लोग हैं उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए मुझ तक भी बातें पहुंच रही हैं, आप सबके भी इल्म में होगा कि जो FIA है उसके बहुत सारे इस हवाले से नए क़वानीन सामने आए हैं और उन्होंने ऑफ़लोडिंग का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। ज़ाहिर सी बात है कि उसके कई असबाब और मुहर्रिकात हैं और अवामुन्नास में अपनी अपनी सतह पे इस हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और अपने अपने ख़यालात हैं। इसमें कुछ लोग उनके बहुत ज़्यादा हामी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इसके मुखालिफ हैं, अक्सरियत मुखालिफ है इसकी। पसे पर्दा क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अगर तायराना इसका जायज़ा लिया जाए तो उसके असबाब और मुहर्रिकात यही हैं कि हमारे तमाम इदारे इस बात को जानते हैं कि हमारे नौजवान जब मुल्क से बाहर जाते हैं, जिन्हें पाकिस्तान की इमिग्रेशन पर 2 से 3 सवालात या 5-6 सवालात के जवाबात ठीक से देना नहीं आते, क्या वो किसी अच्छे महज़्ज़ब या तरक्की याफ़्ता मुल्क में जाकर उसकी इमिग्रेशन के सवालात का सामना कर सकते हैं? और फिर वो नौजवान जिनके पास ना कोई हुनर है, ना उनके पास कोई तालीम है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है, ना उनकी हरकत व सकानात से ये लगता है कि ये पढ़े लिखे और एक बाशऊर शहरी हैं, क्या ये मुमकिन है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर मुल्क व कौम का और दीन का नाम रोशन करेंगे? इसलिए FIA के इस इक़दाम पर इतना सीखवा होने की बजाय अगर इसके असबाब व मुहर्रिकात पर गौर किया जाए और उनका तदारुक किया जाए तो ये ज़्यादा मौज़ू होगा। इस ज़िमन में मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवान इस बात का भरपूर एहतमाम करें कि जब भी बाहर जाना हो सबसे पहले अपनी डिग्री या अपना कोई हुनर वो बाकायदा सीखें और फिर उसके बलबूते पर बाहर वीज़ा अप्लाई करें। हमारे नौजवान जो आ जाते हैं मसलन यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, इवन हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हमारे क़ुर्ब जवार में जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ, या तुर्की में या वस्त एशियाई रियासतों में कहीं भी, तो वहाँ जाकर भी उनके हालात ये होते हैं कि वो जो सुहाने ख्वाब और वो किसी बंदे ने जो 20 साल में 30 साल में कमाई की होती है, वो अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी को जो उनके 2 महीने या 4 या 6 महीने वहाँ गुज़रते हैं, वो उसको उससे कंपैरिज़न करते हैं उसका, और समझते हैं कि जैसा वो बंदा वेल ऑफ़ है ऐसे ही वेल ऑफ़ और ऐसे वेल सेटल हम भी हो जाएं। तो ये उस बंदे ने तो 20 साल में या 25 साल में ये सब किया, लेकिन क्या हमें ये 6 माह में या 1 साल 2 साल में ये सब हासिल हो जाएगा? तो ये नामुमकिन सी बात है। इसलिए अहमकों की जन्नत से बाहर आइए और रियलिटी को फेस कीजिए। रियलिटी ये है कि इस दुनिया में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, मास्टर लेवल की डिग्रियां हैं, उनकी भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके नज़दीक कोई वक़्त और कोई अहमियत नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर, बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और दीगर जो अच्छी डिग्रियों के हामिल अफराद हैं, मगरबी ममालिक में कहीं उनको पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब करते हुए, कहीं ऊबर ईट्स और जस्ट ईट्स और कुछ इस टाइप की दीगर जो जॉब्स हैं वो करते हुए मुलाहजा करें, तो बहुत सारे लोग वहाँ से लेक्चरर थे, कोई प्रोफेसर था, कोई इंजीनियर था, किसी के पास बहुत अच्छी डिग्री थी, BS किया था, क्या क्या किया था, और अब वो अपने मुल्क से बाहर जाकर तो ये छोटी छोटी जॉब्स करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाहर ना जाएं, बाहर जाएं, लेकिन इस बात को सामने रखें कि ये कितना मुश्किल काम है। अलावा अज़ीम जो एजेंट्स हैं, ये एक एजेंट माफिया एक पूरी दुनिया है, ये एक अलग से एक मुस्तकिल मौजू है, और ये इतना बड़ा मौजू है कि शायद इस पर कोई बाकायदा तहकीकी जो है वो मकाला लिखा जा सकता है। मसलन PhD को करना चाहे तो आज के दौर में सिर्फ़ यूनान जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए जितनी डंकियाँ वो लगाते हैं और जिस तरह के वाक़यात होते हैं और जिस जिस तरह की लोग खौफनाक और हौलनाक सूरत हाल का सामना करते हैं, इस पर बाकायदा किताब लिखी जा सकती है। लेकिन तुरफ़ा ये कि हमारे लोग इस सब के बावजूद ये समझते हैं कि जो लोग पहले पहुंच गए, कामयाब हो गए, अब वो हमें वहाँ नहीं देखना चाहते। यानी उन्हें अगर कोई समझाए तो वो समझते हैं कि ये हमारा शरीक है, ये नहीं चाहता कि हम वहाँ आएँ। तो भाई आप जाएँ, शौक़ से जाएँ, लेकिन जो पागलपन और जो हमाकत उन्होंने की है, बाद वालों को उससे इज्तनाब करना चाहिए। आपके सामने आए रोज़ हादसात होते हैं,
کشتیاں الٹتی ہیں، لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور پھر کئیوں کا تو اکلوتا بیٹا تھا وہ ہی اس رستے میں ختم ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہوئی، اس کے پچھلے معاملات بھی گئے، اس کے جو وسائل تھے، جو ایجنٹوں کو پیسے دے رکھے تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ مزید برآں ایجنٹس جو ہیں وہ آپ کو پیسے آپ سے لے لیتے ہیں، آپ کو لے جاتے ہی نہیں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، اور بالآخر پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے 5 7 10 20 بندوں سے پیسے اکٹھے کیے اور وہ خود رفو چکر ہو گیا، آپ تو یورپ گئے نہیں، وہ چلا گیا۔ تو ہمارے علاقے میں بھی اس طرح کے کئی ایک لوگ ہیں، بلکہ ہمارے قرب و جوار میں بہت سارے لوگوں کو میں نجی مجالس میں بتاتا ہوں، اس بندے کا نام بھی بتاتا ہوں کہ بھائی ان سے بچیں۔ علی پور سیدہ کا نام لے کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں ان سے کہ جی ہم آپ کو سیٹل کروا دیں گے اور ہم آپ کی سیٹنگ کروا دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ ہے ہماری کاہلی، سستی، اور ہماری جو ہٹ درمی ہے، اور ہماری جو طبیعت میں سستی کا وہ ایلیمنٹ ہے، یہ اس کے سبب ہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری دولت، سارا مال ہم جلد از جلد حاصل کر لیں، یعنی 2 مہینے میں 4 مہینے میں 6 مہینے میں، یا ہم فلاں ملک جائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے۔ یہ پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے والدین پر رحم کریں، اور والدین اپنی اولاد پر رحم کریں۔ میں نے شاید عرض کیا تھا کہ ایسے کئی واقعات میرے علم میں ہیں۔ ایک بچی کا ریسنٹلی ایک واقعہ پتہ چلا، ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ان کی کوئی عزیزہ ہے، تو اس نے اپنے والد سے ضد کر کے اس کی ساری زمین فروخت کروا دی۔ وہ 2 ایکڑ تھی یا 4 ایکڑ تھی، جس کی کل کائنات 4 ایکڑ ہو، وہ اگر 4 ایکڑ 20 لاکھ میں یا 30 لاکھ میں بھی زرعی زمین جو عام طور پہ ہوتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ 1.25 کروڑ روپیہ یا 1 کروڑ یا 70-80 لاکھ جتنا بھی بنا، تو وہ سارا بیچ کر 2 یا 3 مہینے کا کسی اچھے ملک کا ویزا لگوایا، اور وہ بھی وزٹ ویزا، اور بس ختم، ساری زندگی کے معاملات ختم ہو گئے۔ اب وہ وہاں چلی گئی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے واقعات جو ہمارے لیے عبرت ہیں۔ میں نوجوانوں سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، اپنے والدین پر رحم کریں، اپنے پیاروں پر رحم کریں، جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنی بیگمات، اپنی اولاد، اپنے پیاروں پر رحم کریں، اور ان کے لیے کوئی آسانی کا رستہ نکالیں، اور اس طرح کی جو احمقانہ حرکتیں ہیں یہ نہ کریں۔ ہاں، کوئی باقاعدہ مستند ادارہ ہو، اچھے طریقے سے آپ کا وہ ویزا وغیرہ پروسیس کروائیں، آپ کا انٹرویو ہو، آپ انٹرویو میں کامیاب ہوں، آپ کو اچھی جاب ملتی ہو، تو ضرور ایسا کریں۔ وگرنہ فوٹو دیکھ دیکھ کر، ریلز دیکھ دیکھ کر، ٹک ٹاک پہ اور انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ وہ ساری مشہوریاں اور وہ جو اداکاریاں لوگ کرتے ہیں، وہ کبھی کوئی کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آؤٹنگ کے لیے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ولاگنگ کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہر ایک کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، رال ٹپک پڑتی ہے کہ ہم بھی وہاں جائیں گے، ایسے ہوگا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری احمقانہ باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور و آگہی عطا فرمائے، اور ہمارے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔